Magandang araw sa inyong lahat, Kuya Vlog. This is Ivana Alawi, Kuya Nes Vlog, subscribe po natin. Mga kalinga pa-support and subscribe po Kuya Nes Vlog. Good morning. Dugyot base. Parang may kuto. Ma'am Emma Balabi, sir po. Pauwi na po kami ng daan. Tito ko na ano. Yan si Tito. Update. Life update. Ano na po? Pauwi na po kami. Nakasakay na po kami ng bus. Good morning. Good morning po. Ma'am Esperanza. Good morning. Ma'am Trisha. Good morning. Good morning.